Sambi si hini woto wende mosmi malab yelbuni ti torosirengan kom son yarzirin di sabo dilla kele yam son sarayam se mitiri rasma yo pope fa to bonti zuenif sempabe hinayam ti runna ton gom zuga ya bwen yella na werse ya senkere ni rumsa se minketan sara temsa ponti mi ya zulu sen konim buida ti bala ya yel wusoro mi watne senke ni woto ne la na yame ti um katera se meri na mabuto ton morogada me na yileti ni buida ton rum ti seke senke ni rumsa se mi sara azulu sa senten wani bumla ninga antas ni buida senke ni woto ne yilen ton pam velam e nan sokar mengan gese ya boyinga ti runa sana gestem sa porin rumsa ketan sara boyin ti ya woto ne boyinga ti tumna ketan paken tore na yinti rumsa rasa ya meri wa anka tumna tumde bi ya nimbuida tuba keten chagama tab karatin kelem paradum sa mbahra to keten yemna edna pa ma vel matina yamti meri wa bordo meri wa bekane na lokor sokra buto tore lazar tab soba he barku so esinton wa bambe saya ne tengana toron cheng tore e la weta kolo wenga onkon wordo commune solom eni wongo na torma sa ni sonsratina yamti saya ni police municipal la wordo bamme bekane na lok sosra le yanaba adama pamtaba eni wongo bam ya police municipal la bamenget kiba ya yelbene eni wongo Bukina Info na torma sa na monsieur Mahama Nana bamia mouvement soyons sérieux tabiga e barku so e sen sakar boli Sambisi na kelen singa ni sonsra woto ne senke ni rumsa saba temsa pour moi boyinga ti yella keten chama boyinga ti ya woto ne na kelen singa na monsieur Tabsoba un sokobengese boyinga ti yel kanga aketan patron sa sayane wordo commune na pour ok ina pusa yambarka yam san konton ko yuruna ti tonna ton le ko ha ne rumsa sketan sar wordo tenga ya sida meri la maye yikame ndatan zabne rumsa han giligida la yawab ha zabne rumsa giligida yawab kitan pa hadame yam san gestenga han ni yikna yoga rumsa wuso men shuriya no ko nyoda la wuso men shur pa no mi ti kerget ndatan balan kitan gune wordo pon alors que wordo pon ha sida id makada menye la tinam tit nan ton ti bala meri wali ka saddu nam man ran yiki an zabne rum sa han gilgir tenga ta awata ne sababu yodo on kontane mbuyina awata ne enerado awata ne accident ramba et puis oblema ne ban kajugo sentise han sentisa rum sa kala wabre donc kitame ti ya tile ti ton yiki man ran yiki an zabne rum sa han sad wodo po ibarku so ednanchenga ni sonsratore ednanchenga police municipale monsieur Pamtaba zulera wotono na yamti raninga nimbuida minze kara kwera ngwili group supano ngati wa nabna mabimbo na yamti nabna ma nka gete yella rin soti room saketa sara yam to so ni yel konga ha ni ton to so na ka to so ji ton na to ton pour na ya model ni bahani ulumso ni hizimo ni woro ni yo to yo polisa to tawa ni pisida na handa ba pisida moto la mahiki poli na ka na zinyati zinya poli hakai na na kombo sa divagation des animaux ala ti point la loi ni he premier la pante no mais la ton tuma la loi ko no kiene le wili game ti gile tulum tsara kiene tenga poa kete ya woro wali mer bu fan de Burkina Faso ya mer zule non ya mer yo tourne tun me ya mer so da asi me na hanka tun yimbe ji se fan wali la ko le police kala bam na ngete ya yi mer ni fene tobre to mer han ton tum ni donc a ton tum de tuni to kat fan tum ne ina nan dik makro wili ya mar hanje wa 2020 anaka sei ya kiwe sukula ton yo da na sadam ne ya kiwe la woto ne ngeme ko la sebo am ton na ve ton se ba pour ngi ton me hin ton tum 2020 pour moi ni walum sa hen kin ya tinga pour ni kan ton ton kin wa furiye na sadam bo ti furiye ni ko ti kin ya ra ton ya ra wa ata walum ko sopo ambe ton ya ra wa
donc inquiétant yangron voilà fa inquiété donc ton mi moro dame la wel toujours me kazu la baraga be kanana e ba ko so hinante sa monsieur nana zingi tina yam ti sinkeni zule kanga se ya wa ka twen sawa ti bala ketem be me mane ti ya zule kasanga menga sa ni yam torso ya bunyinga ti rumsa absaba ketem pale bor pour temsa pour pusa baraka ti ya wa sabisa to la dinga la tete de be tiang pour me goulora a patrin un yoto ne ti bon awata ni julu fuzo go mam nyam hanan di ko la suju fonbo na man gel be ne yam mikdam ti fobram ni ya sababu ti ya rumsin ya sababu yam mikam ti ya wuso goulora me pombe ale be ya kobra yibo ha mi ya wani na rawa peso bi na fon le zakin goulora yam lo nyinga boto ta pat tin yi runga ka tin yi ngon yare boto sakdame la ha wa ton libre rumuma handa tan tabam bunu digir bam piga ti fo menga yon katar sek na ngeba nam ba habto na yitina yebe tianga woto ne nam watne sori jugu ya sabab ne sori jugu fonbo hati sanda mingi juluna sanda nyu yibe ne sanda menga woto no comme ça men juluna ti ya fo menga honguna ya fo gurka fo hongunu bu mini ngon to ya sababu ti ni mamara be jule ba mapo emiti ya to yam handi ke wala handi ko la basa mandi ko la ba woto no ya ka kunu mo remba ka kunu mo sana ka tenta de kinga tinga ka kunu mo sana ka to la fo fonda la me te yiki ya he jentese fo kinda ye mana so ba la mahawa mi kam ti yella ba mi ram ti bam be mairie wa ayum pisira zakata boto ne la mam tiedam te mairie na bala tan zapne yo wa wodo kama menga nyeme ret mame poda me ti mairie wa mobile nda be te bonti berle ramba ti aba man daga yita en yorde rumsa am tiedam tata yum pishinasi woto wodo kama menga henye te biliki dumsa en yorde woto en to on ta woto me nampa yella pa liber pour ya pa nyoba ko de hanka han dikitori la mawa yama wa shi kanyam nan tumane zabani bumbu yum pista yum pihinasi ti bu yella kallibre kan yoba ko de dan yam mi genyam no ken la pour ti ya que ho me a be yam zi go yam zi wote bo bara meri wo ya yam meri wa so yamba la meri wa yam nan di kame ti o mi jwang muguna yam min lo ba shwamba wa yam nan kwela yam me ka ti yella sei meri ka tar barar ba yemre an data ti yella sei da yam ha yo ngye ya sabab ni yella ni ba gila fawa am tiram ti ya swazra bumle ni kit mam yetti meri ma meng bulum parati yel kanga siawa pour mbe ma metram en to ben e barku soro na chenga ni sosga tore lebon wa monsieur Tapsoba Zingi ti sana ngese sana ni yella woto noa rani nga neba meng mi sokoro meng ngese gulo go tun mala ting pour rate la mti woto ton wana shinge obranya ka jinti ya gulo jinsi nyaka zinga ti ka gulo jin la ne ti ya tenga handa nan pakin la runna wa nyam hange woto ya swaba runna juga obri kanoya yeti tenga pour patron le goule la yelenta yine ba wuso zugu aya to ti keren di kataya wala bamba ro miktumde ti ker merika ya bamba yora bam vima yitebene ya bela bam gunn pam de no diwo rikita me ti neba hangomda ya pa wumne lam tieda meti ha ne runna wala missionana hangoma mtieda meri wa handa tan di klik na kenen ninga suka ngama wa ya hanna yilenti hungunda woro bebang ti aka ton le gulu woro fusa tubnan pa soko ba to bi kene puisque ha yorulum sa ya mimi taksan bebe ne tine ba yo nina omikure nina buta wata yeti digida to la panande tinina atala digna yow la sande room sa vetembe otali benti kan bahabla me lamti da meti na kende ni ga nan dika mahawa ya hanna yelenti ba fo san go no me fo bang ti fo katon le gule fo san ka bahabo to fo dum ha yitimi o ka pa ko fo kana le baba
o sampa wa yaundiri o na ndikala men kuusi la sana kuus me kayta ko hundir tigan liban gude ya ko hun tigan yi zanga et puis wilgameti ton da sensibilité ne ba ya hanna yelenti handa ta ngule a twen laka bilfu ne wodo ken ken tigan ngule tine sakadame la obsa para de ma mimbi wakati kanga meri wa sinan tuma tum menga kayta baka tum ni la nyam men miminti nimbuida men wawo me police men sonre avant nan dit que police nan pi men nan ko arrondissement caché 80 tum nay donc là il a metti inambi na kenra bobu jugu lamtena wakati kanga na ya solution ya chama ibarko so na kenga monsieur Pamta baznige to corvel man passé ti senkeni yella oto ina yamti raninga menga yilun to nyorum sa men kanana ti na yamti raninga zabmimbe me mi umna kibadani nga menga ti pour yanga yembre nyeta rum sifo tengan banda dati ti polina ma han wana nyoke ya zabra menga akabram la fagili nyefa ya zulu sem sensiaro bon ya poli hatu wakat faawe nyot gomna tan patni ci la gom ko en may bala la même indication ma la mané c'est la gomna dans la ton bangé ci Burkina Faso et sa tara vous am mbonti plan d'aménagement de ville c'est ha to mana aménagement wana et commune urbaine ya tolé commune rurale ya tolé l'absence d'un plan d'aménagement yakra gulu zinga ne ba na vie mzini ni ba na vi mjini ngolum ka tundi ko kulbe dik makro woto yam panan le yin tu yet nyak yet ya gulu zin donc woto kale tun gulu dungi ni wa da to tab sida résultat ni hu woto ka gulu zin woto ya vi mjini data ngule kiri sabe me asabat ne kenga benti gule gom ko hun to hanse fa ha ki hin gulu woto yetira gula dala ruwela to bangi na sa dam tara rungu bonti gulu buru humbonti animal de compagnie de rungu ning hum pokur fo longning pour fo ya wa ya wa ba aya wa yunwa la ba me ayon ya zakai o mo randa goma katun yo ko na yamla ayon ya zakai ba ha wa yimbe so zugu yekale gun zakwa yi le ba so zugu ba donc yi le ba miri ba te miri na nyoko rungu me peso me ne fo tindi ka peso ga tayi wa gulo bu fo rungu na pour fo abude be me teneta ni kiyem tar peso ba ha yi ndabre mi hilwa peso ga pour la ndabre mi hilwa ha ampo se peso ga le pour wata ka gul kuin bude la hangi daga yi wulu ni nda tan dik woro man yagara fo zaka pugo men woto ne fo tarwa pipita yunwa ka de ran har fo la yunwa de ran har yagasa ba fo rum zemen han ka yiti yenga ni sal ka tuen gulu woro ka rum pita bi niyata niyana zak pugo ta katal problème da mon ko yagasa ya rumsi ya yungu o be yabata me mam non gomna mam ma wado je mara wala balde tum tara plainte be ton zingo brunne be ngam gera plainte kon wa 2000 ka wa ne de ngun mara wala wa la marwala gulu ga dina hada yakasa ti moy zom kale tun yata yengwa bala marwala mana bo ke ngati zoma poko yi fa ya zuluehe ti ville ti tenga poka atar na kenere ti atit ya moni me ngan tulen pam vim tenga poka wan ka tunere ton me himbe wa ringa bli ton ringa nebe mi yese rateti ni na men tara yakti gun ko kuimba la sanges ko kuimba gulga ya nyume ngam hanim buida vim la yelen to wa wilinya mayara bem abno bange nyefa ya zulese bolem tara na ko nimbuida senkeni woto ya mandi police municipal ton tara service to bonti centre de veille wa service mbebe ne ti numéro ya piniri zalam la zalam pila yemre zalam ne tabo to betne na sarande 80 00 1103 ya len ningle yambolo numéro konga ne de 04 fan ndik téléphone na so me ndik téléphone na nyam déposer plainte poli hakana yi wa tele wa jugun wa yele ariya madame ki me yele ti nyam kurkuyi ma yudi na harba me labo kurkuyi me ton han tabala ton na so ka fo nge yam guna kurkuyi m ka witi amete bon ko ka gulu ka kurkuyi m gulu zinye kurkuyi ma oburo de ra ne ba o we kien yudi ra ne ba tira men ti arrondissement to ro poa ton ze kien abe men te ko nyere kurkuyi m tabam pita anda gun zakay ti de ra har sakaramba la yam yele asida ton be ni sabla tenge ti jeuni bébé ni yakan taringa la mammi yeta neba zibni fo na tuka an kana tasa pini sikziba fo han pini yeti yaka han singa gulu wat fo yeti fo kana mbol poli han to yaka han banga na sama ni fo yakan na
fo nan tun rumna la bioro la fo kame nan ba wuro ga ningi donc fo kana tun fo vima fa ti kelego yu ko ngai moy no wabe yam no wabe da kam zabtaba ti le zab kienga ya la miki ya kuruku yi mabin ne yuga handira har yamba la zabra yegre la yam nan dika yella to pa yi tab suya donc abudo ha de har yamba la boli poli han tokse ton ha wa ton amana ton wayta yamba ne be mbulo do balete ma ya ma ngoma me ya ma te kiyame bo ne yete no am para tu bangti ya mami ton ha sirwa me ton tumna ton kana yete ya madam ki mbo ton way ton tumna ton lo donc la biem kalen bam damba ho tara budo war bo bole ton ha ta ton kana to ta mbo ton tumna ton lo Ibarkuso, monsieur Nana, Sinkeni, et la autonomie un petit goul ratinga pour moi, ne vous sûrement ne le biet taranye, un zarab zarse, hankanye, katouin, un zemsier. Mi le ben passam yasati, mi yating pour moi, il en tourne pam yameng tiseke, nanta sulum sa nye fa ya zules ou soro riminki, tiba min bahabalat mi nasa ambob tore. Bien torso ni el konga. Nye soya. Apa bum sakre ya wa msa biga pam tab on widiga ratiti guroti ya rumi yen bene fote ne ba mimi wa yen sakda me la hana wa le wa nyarwa bam han yira ti fo mandalen koton ya sida fo mandalen koton nore la ya mam gom ti luwa fo menga han guna ti fo pan ben koton nore ya fo han gundu rumi ni wan yi sababu ti nyori hanin fo fe ndam te ba yam handi pola basa ni men ngul ba kan tu manda mata men kan ya ba gai ni ben ben ba si me to poa ti ba men ni han do bi ba ha rigidi ba an wa ba de ba han wa ba ya kamba han nan dam la fi te fura la be dan fura ba ha ta wa ne ba wa yam shira la ma wa yen ni ngam be no wa Burkina Faso kan ni wa ri ro ya la yelai ya pitisuga ya to mam yeram te boy mam yeram mam menga ya bilfu nye ya ta yum pina to sa den digide nyokoda ya sida bam juma bam shora police municipal de shora gilla akasheke ana yeda wo la yam nan ke ben boy yamen gese meri on shoma ke ben boy yamen ge rinyinga est ce que ton ka tem pame wala jeune da menga to abana tum da point en gese parce que yam ne be no wa yenen beti meri wa zabadan twen bara yum pinat nyam zaban ni bi yum pinut nyam zaban ni yelen katun runo nyam ha nyurum saramba ha shoma ya buwa wa nyam ha nyurum saram rum saram ha wa ran nyam ki tora ganar point bara yam patun tutika ntumetika yene jemhe ni tora han ganar donc oui mais ti tora point ko ngol me tuen bebe faiblesse ram tuen be me wala sanction ma point bara ni ha yela han ka leber point oui dem ti sanction ram ninga mbe wa akadisi jivi dan nyam nange ti ya lo ala yam nan leren kin ti ha yugni dunga ashoba wa yam mekele nyukura ashoba runga nyam nyukurunga tinida wa yeti nyin shorunga nyina ntoko mana mako ya kyugu yibu aham pa ma menga yi fusuko yima ko lare ha wallahi baya banga yeta to ngole muna yeta tigule wallahi akole sare ma wa yam han nan gese kapipinori yam han dikari ayo hen yiri nyam bala hen yiri nyam men katongon diknorum pitiye hen yiri nyam la buwa wala mi joyam ya mairie la han so nyama ya ministère de l'administration territoriale msho kam ya han kayini nyam menga nyam shinga ka mobilim ber han ka so men ken ler kan ngaye so kam yam joyam ton galibe mairie wa goni ra menga han diknore kulu wa abana zabane msho kam ton gambe yam mairie wa tarsi kanan de men kene ne ga yam so kam yam joyam ton galibe kan be mawa ndatam tiam bange titinga dam han jabnit bumun tonwe ya sitiam shora ka woy la yam shora ka woga yam gom gala rum ko be shopo yam men handa bahar show bara yam pa yowa rara yember menga ti nyam men han shide wike men bo brigade nin ne ben yi yem rum tu ka tek menga yam men je kana wato en dere eral gomon no tab shura ni shoba be me bara yam meri watuma ya wajwang muguna vame en kawuke en leben bebe ne leben le vade be ka vérité mam pa yoy la mi ron tala tan ka donner sida en ton contrôle mobile sawa ça jutu wa yo faire la mo wa tien kan ma mi fon tien man tien kan ma zabni bum ayible be zabane zabane yemran ton ya bonga kien ho yam jiwa
hayr bo yang ki bi pugur bongo se ba ya arki wam la po yang to ki bi ga bongo yam poli ra ma tinga to da ma yam na pa en yoko ba ya la bere yi mi so ba ya fo na jam wa na mo ndike yi fo jam da pour mam jo da ma jam wa na mo ndike mam jam da pour mam wat na ne khalis mam ne gege da ma be ta maka dan yam mi ge yam no ken da pour la yam le ben goma gombe ne e be zaman la ninga ya ton la tara ba yam han dike budu da may budu poda wo di yagalum la gunsu di yagalum wa burkina be ya yagalum gunsu ko pour moi en kité ti kanyu ka sala nin kanyu men bali mam yaka pisa la han mam tira bala to yete godam to wa man ti nyuwa yibna ka sam potire la ha ya fotte lab samre yam hawa nan yam man ko sawa ana bala yam hawa khayr yam na yidam tima mo yete pisa mo para jombe pisa samati hay la mimi wa aya nete la sama wa roma yela abene me katia donc kitame ti sala ninga ka fo tourne tour sa menga la rabe mai fa han to ti yela ben ha se bat fo ne ya ka men ha libre be ni so ba men nan katar yelo la fa han to ti yela ka sey ko to ne sira fo ne ya ka men libre ka no mai nan zikanga mi ka meti ya to donc ha ya ne bizarne room sa woto no wa mam de pipi ya yam lere en gese a nyega no wa to ninga han gana kawa bala sibra katate bala han yugo wa me ya mise le conseiller me ya la Ousmane Bouya shongoro ko to ne sira voilà c'est un bon militant han ya ton parti wa ne wa ya mam yaka fo me yeti sira fo yaka shewa ma hawa woni nyinga asira fo yaka nan fo modore ti Ousmane pa rumsa ti han kana jeme dan la son yi toto da ninga ya wa kwarin mi yira ya shida ti ya pampu ko so man min to san ya to han kale ya shiti nyime pin shebada la bu ko nyime gelme barku so monsieur nana hidna chenga monsieur tapsoba zingi na yamti yela to leben betini mbuida minya badaninga ti bala sampam sorzu sampore sinkeni runga ya zulo ya ti bala run kanera akawum gwama akatwen loke akatwen lebs fo asmala soba la sinkeni woto ne fo sampam sampore yel kanga twen mala wana weni sampam runga nyoke bi bumle ninga hambanga soba twen yela torbe me sinkeni yel kensabi sane zikanga ton be me rate lam tinye jembe code civil le ben pora fo chanta le boum ta tran sam ne de bumbu ni fo ya civilement responsable na sa dambom ti fo ndikre yilando le jour ndik makre wala net naf san yi un tiranquin on pour le remettre sur le joug to bank ti nafa ya zagalon show ya ti leta interpella on a mbola lam puli na ma hanti kan lawa mam ti fo bata na fa ta sam ne a polo ne da fo ton di ka sarat a swena ma nan ti pa fa gili fo ton di ke bon là c'est que ne fa qui te ya yo parce que faut ça pour lancer liberato donc ya wala yin da ngomna sampane ton hondik sanction namba ton dik yel buto to na ndolo rumsa rum gono ba ubi ne pni ba rumsa yati ubrika sebre nore nyete pa nyok fu nafu bi bwanga on wa kien fourière wa ya tous pigle fo ton yo la her a hanjin da fourière wa rara yemri tout yible faut pas tout piga pour ha ya boura bi pesuru bon bene ya tout ça yobi la fourrière ha rara yemre nya tout donc la jigan fa nya yeta bon effectivement faut ha yoto wal yam watnya po nya ngi ta kunni wata iti vraiment ha ya yam fa bon yam yelam ti ton menga jeta tab ni banara ni bana ga ni wa ne kenya ti mane shuguri mane shugura lamte ramti so kanga yam mi biton zakon ya to ni ko rum hoto to ko ni kim ne banangara wa police municipal ti ni kim nyam geso ya na wa likton juga kwa ti ya ni kim rum ti to lik ni kim ne banangara wa
ata yete boy da woto no wala tele mtiboy ratin bo nyam ni ban joira na yil yam dikin kisa tema anki ha o le gata te on ko hunga menga za menga ari kre hunga le benderle ti yitini ngota ya donc zikanga bon itira meti ne ba fari ka yella maha anentira jugu obsanyo kurunga kabeti huwa kosi to bobo ligidi to bobo man non ni kabebe yehi fusa wa patwen yondi hununga obnandi kala men kos obnandi ga kosi lunkan ka to le ken wo do soit to yine wo do soit to tiran kwe soit to tiran man na manra la ya handa wa mi na manra puviti lunga ralebe yi donc ça paraît net bulung sam net bumbu ou bien pour la neda o santo manga soba bi bang te soba to ndik sharha wala automobile na mobile han fonera handa assurance ndikete la ne balan ka shi do numso o handa man la assurance ko to numsa problème da kan kay wo lay wakat ninga lunga men pour nda fo la jouer to ka pa ma yonke o ka manga hanki wakat kanga ya wa fo me jouer quoi donc ne kita meti ne fa atima fa ya de modere ti dum sa le ken yaare la bra le gili den travers soya la bra wa bati sa ma sina ne kita fa kita mti ayo e barko so monsieur Pam Tabara telam ti nimbal zoera sinken ni nebni so son baharum sa ti giligra mkitrti tumna men ka ken torwa ani na zoera de dala we gomna nimban jouer ya tu bon sera ya tore nimban jouer ya tore tu bon ham to pa kon am to ni kim ni ngap to kala nem banangara police palla man pa yele am to ton lepsa lum saw bala yam hungo mi ne hingi ro yam tukni kim nem banangara wa ton to mazini to ton lebe lum sa ya na rik ton juga pe hem wa ton me karma ye korongo kana tabe nin kima ya bada akana atata ya lum sa la kohra en type da menga mi ko tin ko da runza na type menga de kiwe tin bu wona yi ngo fone ta kiwe fo me hin yeti fo bra ton ko nora nda yi en kenda me im pa ken zala mi ngire ni sal ha kata tumba la jimi vude katon yi kin ngo mon tere sa bala yegre ngilgi tenwa donc yi so ba hin ngilgire non di bla hambora fo no la libna tikiti kali yimi tunu fo no men tin so ba ki mba pa ne kamba ta anda ngwe da kan zaba donc ya to tafsida ya wa conseiller hin to sa no kinna handika hanen ngoro kinna handiko to mama hawa mami mi mbati depuis 2020 wa hinsinga runguna ka keton zakwa ti ton le yi hanki he reitindara la lo kum de reitindara han tabala ya trésor ramba wa man wantere ko ramba wala e woto hala ton tumda la wa ndat li pa buninga mami apoliha mam ka signer arrêté mam ka signer décret pas signer la loi won kon ya conseiller ram gwama conseiller ram vote sebe ni kon tonna c'est kon la tonna tume donc ton bon honé bam ya bam modore et yen zugundama to tout révolution wa katra confiscation directe wa yok fo buwa bi pehro o pour ndako ha wantere prison na mabebe ndat libo œuvre sociale dama wa ponya ni himbe ponya po kwa pa hambe tangwa bebe ndat libo to ni le men tenwe kiwo yo be kan wabne ngi sans pas dum zo to kuru kon bam to wabde ta ron to ponya hamina pa ma da hambe yibe pa ibar ko so monsieur Pam Taba hina chenga ni sonsra tore monsieur Nanati Sanges Zulera Otonwa na malawanti nimbuira tonrum ti seke gomnati pa baturi gomto keten ye nambalati ya wa wengla man bati bale Sanges nyaara sembe poli ho bande ranti ningbene nimbuira nyabra woto ne to manobla wenga manobla panga na malawanto tonru ma vori yampa ya gombi se yibin be Burkina Faso tema mid na vina ne gombi bamba yibin to kontar doni wa yikli men pa mi to da ni sensibiliser la conscientiser be témoin tu réprimer wa be mawa dan ton menga bange ton hanan to ne barabo ya tin pour mtiram ti sambisa juin fa dire ça question buligi rumha god yara a han twen wani sababu dam la ni ba la yella gilla fawa akabed ni da tonduwe
ti ka tenga to dame ka tenga to dame bala ashimo mengne jin be no twemen kanon wa shimo de shimo yi mera an ka ton yel kanga wa te yami mi mta shimo me hen yi meri wan to ta woto wo nan kale pa meri wo da kale pa meri ta wa dal ka mbeba ya bala ya la kire mbe yambi na miera me jing min ni pang min hen yi da be nyamma ka ton en dik no rum pidi ten kanga yi yira yamma nyam ministère de tutelle han show yamma men aka to won dik nore wuligi mam depuis mairie wa hambe wa yamma bebeti nutik pale wuligi mam yam hon tonti yenning she tenkanga wa man dik ya ge wada shisha wa lotan sana pakaro wa yenye nam haton kama fo hando ti ya kompugli ka yiri pida yum pida pe kompugli na ro pa comme dibut bon ça un jin fodo tutu so kama yam jiri na yam yam kayete am jiri na miyata ne wa donc yel wuso men be na zabne tin kan ke le nani rum sala men mam yugo rum sala mba han yugo rum tabi yugo rum sala mba han yama kana yugo rum sala mba tum na yito wala to ne jo il be da tabala ya wakat fa be han vire ti meri wa ya woto ne ya no ken pala to na ma na woto la to ban to yine kanivo da man yede bo e man to kanivo han yede jak no le ni ngi le fa men bala yi so men na yam jekra ya waton lobo da yunti ba meka mitiri ba manayi polira ma ya nguni ni waton lobo da sakada be no yunga ngir kanivora ma donc je lui ça ya wuso nyama ha ndata nan tum woto ne rakire bana mo hera men ti ninkima apu fare sonu ra fare runi kan ngani nyam ni me yeti tenga swala tonga autorité de l'état akabe msambiga hijiwa ne bi tuma pour un ba me mi be ban yet Julie Helen ba bon fo me ha yo kan tan ne Julie ha wotonti fo han pam Julie yel bene la autorité men han tar ba fo bana yimi ngam ngam bu kire tar atolo nyoda ye he yen ka pes de sewa kilamti ba puli na men a gendarme da ba yi men han to le bin ya fitin kan ngurunda kabe na kan fami je ta menga dal ya ton menga na ngisi ti ton ba yada na mo kat fam yitam bala ba yada na akatwe anan wa yiti ya ba yare ye ya leninga he chi beten kan go mama ti han fo ya an ndi karbo ko ba fo ba ta ki ba hanki wa ala vi me la katar so ko da hanki da ko to ne sira ya ana tipe la ma wa menga puko mbino ti menga haman kan wa msa biga pamta ba yera dal ma hawa mam yela me la ki la yam ke tamane yam datam gomnam ti ne ba ke la de mam mi ya politique min be yela wa ti yam dik yela to la ni politique mam patar yela vore han kare yelam bebe ti yam han gadi ya ti de ti ne ba tun la sak ya ti de ti ni ne ba tun la sak han kan tun dan ho nam ba wodra la ma wa ka na ka ma gor ya da wa ge wodra ka ne buna yam ka bati ya yare yaw mam yel mama yam digre men na to yo ne ken bon yo kam to biya ya compagnie to biya zala yo comme dibilia to biya ñu doro ya yin so ka pa yam wa dan yam ge ya toro ba mam yel parce que en fait sanction na ma so mi dissuasive ma men hawa kabote tum na yam mi ta kalibre pore ayo Carrefour kenga ni ndare mo yar senaka ma men ni na ta bam pisi la zaka to objiri rom bina bebe na wa ta so ba me karkara sarin zi to man yum ninga wo me nafo yi sababun ku biga dan ni ga min watin ke shimi rapport ya nafo ya je wati nafo ya akamani aye ala to hodam la yo mala ni sara men ka to la yo man wo so ko dunga wa ka do ne sida dan nyam mi gese ti yam rira neti kapiri dun kapiri kanyet pidusga ya wuso dan kidam yam hawa yam gomna sob no ken pan ngam jika hani ne zingir yam ya wala bala yam ni ton libra la kire pourtant la kiri on ka somo jindi ton ne yamba ten shukre ya hakera mam bebere il ka tom ndatam basse ti na kam fa ri yin ndatam bon kwen nora ko to ne sira bad nura ko ba hawa ton duro Julie benese kale pa yin na boto me kasakara ne ting pour vimi e barko so monsieur nana na chenga ni sonsaka tore ti sange si zulera wotwa meri wa hararata no ken palga na yilen toro le bengesi el kanga sa ni rumsa sabo la senkeni woto imenkelga monsieur nana ni buida ne bu so kete nyabram senkeni rumsa singiligra ya bwen la magaran na sitome take ti rumsa saba toron sa. Ok,
Donc, effectivement, ton hon dit que ça n'est pas tout. Tu nous mets ça, wordro. Il y a voilà bon punda en gomme. Nous y a pas pizza. Il y a y qui tit nous mets qui est ça. L'amti l'amti chokanga. It han nan tuma. Là il l'amti ton canal le ben gehne ni fou. Le ben gehne de bolé. Là il tum nay. Yoka ya règlement non ninga handika lamna applique la ikana bati vota lo hangani ya campagne woto no nan to ngoni ba ko ka tablu ti vota le ya mongom ti ya fuura ya mundum nam lay fuura ayo ya yela mo haya ya yela mo tashi mo lo te ka pour nan ka pa ayo wala kale tan mere wala kale pa mere ayo aye la yam da ton ko ba wenda yemre ni mi jini be yijini to ne ya bam falam dinam yele ya shimo hon lo man pin kan no ga shimo la ha ye ne tuma shimo tom yele ma shimo ka ton ti rume sa yara sewa ya ka wo ro he juru ne wo katar me dundai a shimo hin shimi te kan ta wo mere ka beye o ba haya wala zugu na sen keni no kende de ninga mamsen datiem tas nimbuida ya tiem data mo wato me ta nimbuida ki ba sen keni rila sa ne zikanga ton tienda me tipana kawsi la ton singrum sa ton libe yi singrum sa yokobi la ina ninga équipe kan hambe wato no ya tum kan la tum de bew pa vierde ta payi obna ngiliga arrondissement la fa gilli obna yoramme la yati ne ba bangbala ti terse handika yam hampana wato yawne bi bang ti runga anan kenga kwa nu kwa me hampa mdunga sa ni teme pa mandara tournament ne bala yi patin zan nkawsi tana zan men ko to faari ti kalitar nyode donc zikanga tumna na ken na ndika auto équipe na ninga me obna yita darfa obna ngiliga wodo tora fa obna yugo rumsa obna tum ninga man la fo san wari ko runga to ban le yan runganga pa gu hibina wela mahanku la den ti rum ninga nyam wandera yaw ndera ta han libi yi nyinda gomda to la ti lam ti fura tan toro nora donc zikanga ikana ndiem zikange ikana ndiem zikange wakati kanga ya abe wonna libra shimo ana yi hashimo monsieur na ka faham nyam gwa na siri venla vina fas ay gomtu munu paka ya nana ya tumtu munu paka la to hani gomtu munu paka kanu paka e gunge oh ay de wani mtira meti yam yeti mer kawa ya yam patum yam han yintum kama hon tumna pagu yam ngana ba kama yininga kombo yam yeti kama ya yura dororam la mano ya ayam mitir dire un peu yude kay nyinge la kadna riken so na changa ni so skatore monsieur Pamtaba inayamti ebieta meti ya yum kateka la imoni el konga la ya wanyam patumni ya buen kitimi ya wotoni tiem ya yenti rarfa yem getari yelle alla yam bangi ti teng sambi teng ya wazaka ya zakaram han sakan turi zaka so handat buninga la zaka hantar wore saka pungwa ni takam fara tan yi zaka biga la tenga o benti tenga ram para tan kila tenga swar ba han dat tumbuninga tela yam yaka bitu zan yamba ana wa yi watoro dik makre ton poli yam man kian ro ko na ton poli ma wiri awan la ban yoro wi de we la ban yoro ka poli boutique ka be ro ko poli ka tar zanna ro ko poli han bebe wa ya han na yiri wani security wa to security metara na kenere to wa wili nyeti yam to ko mana woto tinye porin tun yi sababu to poli ha ben ko nga yora donc na yi toro tiyam han ka tan sakto zan yamba na yi toro to bala to boy yamma ndiki yiri swamba lege we won swamba yamna mi kemiti yiri swamba fan ko yi kama peter la we won swam katar kame bunyingi so menga yinga bala fo han so menga yelme nan difo donc ya yel ko ki ti taruna
te yella ketem bebe ton me ketem tebne ta ketem ya woto la ya PPL wa deuxième yel ham paade e juillet ka kayeli deuxième juillet ham paade ya wa bogo yam man dik wa makre dik makre wa wodo meri wa depuis ngomma hammi te wa mam service wa 2012 talon wa temps conseil ni hinna be runno we zalla yo to benga police bal kapama to meli wan dan ko to ka go mobile hanka executive ko na wa la ton ya na le le sing moyen pour bilibili sing tuma yeli te police yi so zo menga to menga mobile ya menga ton da katari yama tere zeba wa 2014 et 2015 Burkina bem no obtenga wan ko ton widi ntawa widi pisi ton de empama ton da katari yinga donc yel kong me ya julera de han lirik makre yam na yementi depuis 2009 hanka exécutif ko ha wa police bal kale pam recrutement de 2009 talent temps 2017 ya yuma wana yuma ni kaman recrutement ti tenga yala gare yam nge police bal tumde atuma noya handik makre bala ton police bala ton me woro ton kay ton ko bo sobe aruro kay ta ya police ram kwa wala pini yimbe dinhi fa be ruro ko rasa hankilla woro commune hangete rasa ra pila na se ruro kon kana na rum hila gadamba ba mandik ba ya poliram ppp bela on puira pila na hanin gadamba ayibe hankilla yam wata mikam te yam handik ko so ba yakye le yakke arrondissement na mo ba ya nunu bala ko arrondissement pila yibe menga yam wata mikam te hankilla nan tum ning yam hongoma a wata ya toro non nan ba ham gomna ti boy ton bon so ya ton bon se ti yoyle empora ti miri wa pame e recruit police na ma tum na ti yam sunre yi nogo hankane ti hanna yi effective ni ton hantara ne moyen ni ton ta dunaru no na yi to ibar kusro monsieur Nana Senkeni yel kongo wa ya sida yam yelamti ya wa meri wa menga tumna passe krabi no kendra menga nka tur soma kari la yelarana sam la Senkeni woto nimbuida menga absami wumti seka kanye na sonre wumbanyi bala muhiram ti sanka twenwa sirade homanda wantwe ko to ne sira tira ba ya sagara tina kam fa wume tengam bi ma kende ya toto la ninga la ha mi to abjan sam to kana wume aban za ta kana wume bi wani bumoto nan kita bu wumwa han gwamnati to ka wumne ya bi wani bumoto nan man ya ti ne ba wume da han kan ya karsa tumti ya to wala mam jinwa wala bam ho on goma mtara yir kan kibari yam katin pam tombe bana mi kara tonye bana mi kara tonwa haka ya administration yam ha yugulum cha haka mam tara hakika mam ha commandant de la police municipale ya mi lam ti tom revolution mam ha yi ko to no gendam kwabra mam ha pa ma arrondissement pour on gile fanwa rum cha hantar wonga ba gile fanwa hanan yile mi ti bana ha yugo inki to bo yo ndie me nan lebele wa me yi ka shami yam hantilim yo kugo yobe yam handata yam da mobile la yesa waka poni mi dilam yede dilam no yam ya tamo no dilam yela ya oui dilam no oui dilam yela ya ye karan satuma aka yawa ton handata sahala ningi ma waya yam yelam tiba wadi jala yam ka pama wa ka to ne sida ka mobile pa la hantik meri wala ya mi ala wana buka so ton pama yi ay no yam yam ka pama wa no bayam ham pa ma ya ka pam de yam tu nam pa ma yam nam pa me yam ti depuis 2012 we yam nga ton ka pama voilà to mam yele ya la tona moyen bon dinga ham bewa ton dan te ton bang yime zabo ka to ne sida bang yime zabo te bon yam hankinti mesdames mobile ya 2012 ka to ne sida monsieur Nana non j'arrive bon so ya gom kon kama ngomne kayam ayo kayam ano kayam on kilanga ayo kayam la mam gomne waye non ayo yam gomam ya boy mam mobile kayam la mam tala gari ayo non ya tumwa kana ton du sa zingo ayo kayam la mam tala gari yam ye non mam pa mobile non oui ya tumwa ya tumpa mimi ya tumpa bon bilebe tonda bam tonda ya bam pa produit menga tonde
ya meri wa shomo ko bam tonda ti mam yit meri wa gestion shomo yi shoma na yiniti de façon rationnelle na yiniti yam pam tonda an tome ti mam juwa mam mimbe yam jigwa ti tonda kabe bon tonda ni mbuide me yam na shala ne ba ni wana ban ka yini num se kin we ngome ya shala bola yam padi ko shala ne ba mera menga jiwa ya bisodana mera menga miri wa ligida handi goto mera ka jera wa handadde ya go ne na ya go ne na ya na kene yam pa umam dat yam kete ko umam dat okay irba gom ayo na irba gom na ya da yam bale jere ni voilà ayo irba gom kanga pacton mama sa ya room sa senkete tini muida timam so ya zuta ya yen nan pacton do nan kaligira gwami na le wa ne so strato mam bien sur bam ngeya union bam hin direda ya mam da bema fa ngile fa wa ya mam yela yamba gom tum ngunu pakya ya nana wa ya tum ngunu pakka ma hawa la nyam jo yam patar mo la yam gom nga na sa dambo na ya projet d'intention obiye la tunisi ka ngom na projet d'intention tunisi ka ngom ti tumne nan tume tumna men na tuma tara na kinre nan dike ha an singa waruna an seka tumna hali wa semi ton le wa wakale wa yam bila yam be wo ko yam neme baga han jiwa para ton le boton ton le wazin ka ton le gom kongo tutu le tuna mana mbi kamane yamma na wazin gom teno no la rika mila kamane na sa dambo ne iya wakaset ja budhum buda te yel na ka waye ba te yel lawa mamitika han lo wa soba kwera monsieur tap soba senkeni woto ne monsieur pamtaba yela mama sati monsieur nana abase ti sansi singtum palra han tometi ya toto bebiala mbubura senkeni woto ne sani yela inemti tumna yawa nimbuida abkale koyam sirwa pinati bala abiyetamti ay hanya ka tumde watin lebram pasi watin le leba pore ya yen le bam rabemna ya bwen saro bi ya bwen gomlem 20 timbuida tepsir bangti yam senan tum mama sawa anasir yinyoro look ha ne sikanga net ha wari gomne yetana mana oto bi al hunko obelam tia mas moko rumeta ya lala shera la bangra ha ya rumeta bam jimi on patienti na yime idi gunges ti ton me hendik sare ninga wa ya ti ton sidi ha meti rumsa asam da wordro ni mbuina sur le jutu a ngwa da ti sa ni ba han shenna ti ka shamai sante awe ngame rumsa leben kitame ti ya ri ga dusugo jininga anto sam ne ba veng vi to ni wala ndika ni wala santé publique wenge donc le ton gihare fa ingeti mat hanan tumtumna idnan tumala wala shade wala nora handika yam la da me la ton na mbu hameti yam menga bugu yam menga na wana ga ton non tume puisque yam me voilà ton na ko den mission na me ngwa ki tumna bo so ngon tume bi bon hein la sane en tout cas ton hantir ya ton we ngwine ni mbuida tini gam fa to ndi ka sardo ti gulu ka ton le bungulu wodoye nya pipi rumza han sada obsanyo ob sokanga kabe to wa négocier kabe to wa manimba jouer tum ndat bahi lati la meti han yoki sa wa patin yawndir ntirum guli wodo yanga c'est-à-dire ziga to mpa wodo ah bi bati ton midnandi kaman bumunenga ya ko na mana wala ya hôpital na manandire ya prison na manandirndi ne femme tu ya solution Ibaraku so sa ni mbuida nan ton insikisir ni tum na wotone monsieur Pamtaba ya sita monsieur Tapsoba Zin William ti tuma na sir tuma me la sencheni wotone ya bwen lem senti ta ni mbuida sencheni woto bala lebra wa ya rembum ya wa yam san etem na mala bumbu ni mbuida men palebe ngeti na siri ni mbuida ka geti na yisida be ni mbuida wa hambe ne kwa kwa hambe ne gomno ho fati toso baka manu toya la foma be tengra bela foma anda police ha nyok fo mumia telephone la likria ngene na ngihya police bugula mi namboto manwa intervention mokngom no ngai intervention no ngai so ba na ka yir semaine na puga ni re bola ma to mi ko yi bwanga bi eti bwan
Mam so ya anati ya zal faut calmila mi la ya bo donc faut tara mam numéro donc mam numéro mi faut téléphone no faut bol ma so ngi hem zakana mana wan kay ya faut honta problème faut bol ma ham wa par poli he concours faut ka kuma pi na hatam tiganda temre donc mo do ti yonde boanga la le bol ma mi date yete botam dikri exemple Congo ton date to dama yibuden ningo ya ton pusi to dama kin hedbe ti ton han mo do to bi to wa problème ha be ya ton ya pipi kin nganti go ha to burgo tin ya conseiller ya zagale why campagne le mo katan wa ton mi ya son lamba meeting le maton dara tin ya yo yam ka vota ya tawa tum ko yam yo wa yam vota la mtawa tum ya ko sakara ma fo ha ya conseiller ha ya mera ville zanga donc yam hambe tengre ningri yingi de ma pression la yam le bebe ndate yitin ka to sida na sa dambo ni ti hypocrisie ya no yingi de ma ka tum ni la yam be tengre ningri pression yeka sidi tengaram nimbuyi de hamba tengaram tume wab han data de pression ka be yam na mi kemiti fa ya normal dik makro we police ha mi yoko hawa de ya police ha re ko bisi la police je to wonde po ha saka ligila yam man lo dem bane mi bun police ben ti zoom police ben bora menga ha mi ko bi ki le lo nti yo contravention la ti gom to bri yam ligila c'est simple donc c'est nous mêmes qui mettons la pression et c'est nous qui nous plaignons encore ton ningri pression la ton le bebe ya ha le ya hebe ti ka tumni ba ha to tumni pendant tout donc ton nan bon ne ba ton nan wili bleme yel ko ngana asem bala tumna handa bron arabada na sa dam bonte informatisation zingi han kenga be sete han kiense ya na yi to ti bala boin kabem le wayen commandant de police municipale te yin so ba yeto to na mane bala yella han tazini ngandi bu ko get tumna tiye yo ka twindi no kenere tum Congo ti ba mana maka tikum nuye donc na yi to bala ya nasara mbonti modernisation de l'administration handa bano arabada sidiji mi sena na arabada sidiji yam na wata woto dati we fa bega ba yam za ligide ti pisi yo han po benga bi machine yinga yam ka twin pa me we fa donc si konwa ta haram ti tumna na yisoma ibarku so sambisi etire lamtien yam son srazuni sumpabe atata saboto ne ti machine na moa wilga tondo ti pale banketu soye senkeni woto monsmi malab yel bunbala ti swara hanoma wakata kasekre la inayam ti senkeni woto mairie wa police municipale la consarro tabna sir mome senkeni zulu sa senkeni rumsa saba atombore monsieur nana yam galra zulu sa buto torebe lam to bu mame tabna tumame soit sera boss sur la woto ne sambisi la tingri lam ti tonde rakane mairie watina yam tatara sulli singetsa ne temsa korlo la temsa mena ton tore a monsieur Lazare tapsoba bamwan loke e barko so isingwa mairie wa yoringa ame barka irken na torma santi de rakane police municipale nimbuida mimbo neblamti anabna ma la nayam tara yore monsieur Adama Pamtaba e barko so bam ya police municipale la bamenget kiba ya yelbene e barka e ton sakre bola ton pour yam barka Sambisi irchena monsieur Mahama Nana ti bam kasan kane mouvement soyons sérieux tabiga bam me kon la 14 ni nimbuida rabem la sara da santon rompir soto no e nayam ti sosra anankelente kakane monsieur Nana ibarku soro e sinwan loke soyons sérieux vraiment dans ce pays là. Merci beaucoup. Nakelambas ni barkusro sambisi yakane la nakel intégration sera la mi Williama ti mos mi malab yel buni ti bulum paka nyabre ya nyabre erkele nyal sotone e barkusro.